एंटरटेनमेंट चली गाइस तो बहुत बड़ा एक्टर मोर हे गाइस वर्तमान पड़ी आछंती मते तो गाइस वर्तमान हे गाइस तो वर्तमान पड़ी आछंती 50 के पूरा हो जाई तो कौन किए पळे आछन 50 के पूरा है कौन नहीं एमती कहबो एमती कहले पिला ଟିକେ खुशी हे जिवे खुशी करबो ना ओ माय गॉड तो हमर वर्तमान आखि पडु कोन हे जी राजा केराटिन ट्रीटमेंट एंटरटेनमेंट चली देखा जाउछि एबे खाना अपन माने खुशी था अपन माने खुशी था रिकॉर्ड करबी एडिटर तो जरा के रोकना देखा रिकॉर्ड करबी हम भाई जोर मो भाई की हेयर स्टाइलिस्ट को देखो से कोन होची से भी गोटे ब्लॉगर देखो मेरे चले आछे वर्तमान बहुत खुशी अछि काने मो भाईटा आछि पारे ए दिन पड़थिला घरे सोइतली रे ओ भाई छाड़ी दे चलो देखिबा किनको कोठी अछि ठीक अछि मो तो 20 मिनिट मात्र टाइम लागिछि चलो देखिबा जदी भूल हैला 20 मिनिट रो अधिक तबरे कथा होछि तापरे मो पिठरे खोला बुकरी आपण आसी गाधे चल आउ माछ भी छाडी जा माछ भी छाडी जानो जा भाई भाकुर भाकुर सब चला देखि मागुर हे गाइस वर्तमान तो हेयर कटिंग सरी जाइए मो भाई रो तो माने इमोशनल दी गली कहीं गोटे जिन मत जन ना बहुत कष्ट लगिला कौन के कह भल लगे सब भल लगे भी भल लगे भाई भल से पड़ेगा चिन्नी जल्दी आगे राजा तो हिरोटा मोर कौन कह हीरो नुह भाई माने राली जाइए तो भाई माड़ हो गोड़टा माने मुझे देखेबी टिके बरे कि एठी बाती बहुत कष्ट है कौन कह तो बाट पाइले नहीं कि जहाँ मन कहला कहीदे तो भाई खरा हेबनी जहाँ कहीदे बाधिला बोली कहीदेली तो गाइस नेक्स्ट टाइम देखा हम के गोटे भाई देह भल है मिस्टर राजा भी ब्लॉग छाड़ी दियो मो भाई गोड़टा गोटे देखे दौर आपन देखी दिखाँ कि भाई भी ब्लॉग कर स्टार्ट कर देखिए हाँ हाँ मो भाई ब्लॉग कर गोड़ भी ठीक ठाक अच्छे आम जर जर लगे पुणी जाऊ शोवा तो एमती पादटा ये काढ़ी कि डाड़ा चपल ये बहु ये कौन एमती भाई गोड़ तो मनीषटी खाली हसुँच विश्वास कर भाई किसी कही पार्नी कौन कह भाईटा तुम जहाँ बर्तमान अभिजीत भाई सरी जाता तो अभिजीत भाई घर को पलैले तो फाइनाली टे तो मन दुख लगिला तो कौन करिया भाई तो होती भाई भल है भाई आउ थे आसो निश्चिंत भाव में गोटे बहुत बढ़िया ब्लॉग शूट हम तो मैंने देखिए छाड़ कह माने हसे छाड़ हाँ जानी छाड़ी सारे बोली तो छाड़नी देखु था भिडटा कहीं एवं आसवा आमर आपन तो भल भाव में चिन्हीदेवे आमर क्या ना कृष्णा को कहीं से इंस्टा पूरा फेमस अच्छे 52 ना 54 के भाया तार फॉलोअर्स हो गला तो बर्तमान से फेमस साइड से आगु सी आसला आगु तार भी गोटे ब्लॉग छाड़ा तो तांको सहित आउ जड़े भी आसुँच जहाँ को आप समस्ते भल भाव जानते आउ थंबनेल रू तो आप भल भाव जानी सारे तो चलतु एबे आउ टिके जानिबे मुझे ना कहबिनी आप जानिबे देखिले तो चलतु देखा मु चोछाट आप टाइम नष्ट कर सारे कही कही बकर बकर कि चलते एबे देखीद चलो बर्तमान आम इंस्टाग्राम बुलेले मोटा को जानीपर किए आसुँच बर्तमान
ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଉ ଜଣେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଂ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଥିବେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ଆମର ହିରୋ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ବୁଝିଲେ ନା। ତ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଇ ତ କିଛି କରିବେନି ବୋଧେ, ଇଏ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ତମେ? ଦାଢ଼ି ଖାଲି ନା ଚୁଟି ବି? ତ ଭାଇ କୋଉଦିନ ତମେ ଆଉ କେବେ ଆସିବ? ଟିକେ ବାର ଦେଖି ଆସିବି। ବାର ଦେଖିକି ଆସ, ଆମେ ବି ବାର କରିବା ହେଲା। ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ସକାଳେ ବୋକା, କିନ୍ତୁ ଆସିନଥିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଛେଚିଦେବି ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ଛେଚି ପାରିବିନି। ଛାଡ଼ିଦିଅ, କ'ଣ କରିବା ଆଗକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ତ ସେ ଭାଇ ହାଇ ଟିକେ କରିଦେଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ। ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେ, ତୁ ହସୁଛୁ କ'ଣ ଏମିତି? ଚାଲ ଯିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଅଶିଷ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛି ମୋର। ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ, ମାନେ ମୋତେ କେବେ ତ ଦେଖା ହେଇନଥିଲା, ଆଜି ଦେଖା ହେଇଛି ଫାଇନାଲି। ମାନେ ଭଲ ପାଇବା ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଭାଇ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେଉଁ ଦିନ ଆସି ମୋ ପାଖରେ କାଟିବେ, ହେୟାର କଟିଂ କରିବେ, ତାପରେ ଜାଣିବେ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ରାଜା କାଟେ କି କ'ଣ। ସତ ନା ମିଛ? ନା ଦେଖିଲି ଭଲ ଲାଗିଲା କୃଷ୍ଣର କାଟିଲ। ଆଉ ଆଜି କାଟିଥାନ୍ତି ବଟ୍ କାଟି ପାରିଲେନି, କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଆସିବ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିକି ତମ ପାଖକୁ କାଟିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା ମୋ ଭାଇ କେମିତି ହେୟାର କଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ କରିବି। କାହିଁକିନା ଭାଇ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ତ ଅଛି ଆଗରୁ। ତ କୃଷ୍ଣା ବାବୁ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ହେୟାର କଟିଂ ସରିଯାଇଛି। ତ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାର କିଛି କହ। ଭାଇ ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଯାଇକି ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ହଁ, ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ବୋଲି ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବାକୁ କହିଦେଲା। ତ ଭାଇ ଟିକେ ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଭାଇଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା କ'ଣ? JN KPR King Vlog। ତ JN KPR King Vlog। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ବି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇକୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓ ମୋ ଭାଇ ଲୋ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ ସହିତ ଦେଖା ହେଇକି। ମାନେ ଭାଇ ସହିତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହବ, କୃଷ୍ଣ ଧରିକି ଆସିବ। ଆରେ ଧରିକି ଆଇବୁ, ମୁଁ ଗଲୁ କହୁନୁ ଏଠି ଅନେଇକି ଧରିକି ଆସିବି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧରିକି ଆସିବ। ଧରିକି ଆସିଲେ ତ ଯିବା ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ତ ପଳେଇଥିଲା ଏବେ, ତ କେଉଁଦିନ ଆସିବ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ହେଇକି ଭାଇ? ମୁଁ ଆସିବି ସେଇ ବୁଧବାର ଆଡ଼କୁ ଆସିବି ଆଉ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ଛୋଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟେ ତୁମ ନେବି। ହଁ, ଏବେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଯେବେ ଯିବି କୃଷ୍ଣକୁ କଲ୍ କରିବି। ତୁମ ନମ୍ବର ତ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୋ ନମ୍ବରଟା ଏବେ ଦେବ, ମୁଁ ରଖିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଯିବି କଲ୍ କରିବି, ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଯିବି। ଛୋଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ କରିବା। ସରି ଏବେ ମାନେ ଟିକେ ବାଜି ଯାଇଥିଲା, ହାତ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ତ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟେ ନେବି, ସେଇଟା ମାନେ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୋର, ମାନେ ଏଇଠୁ ବାହାରିକି ଯିବି। ଭାଇ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବି, କେମିତି କ'ଣ ଲାଇଫ୍। ଏବେ ଆସୁଛୁ, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।